हेलो हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ ये तो देखिपे रिसेप्शन स्टार्ट हो गलानी रिसेप्शन स्टार्ट हो गलानी किंतु आमे आसीचु लास्ट अधा अधा गले माने फोटो उठे खाई पी पलि सारे किंतु आमे आसचु लास्ट सजबाज सरू नाला जड़े जड़े दी जन है समस्त को रेडी कला बेलू हेयर स्टाइल कला बेलू बहुत लेट हो जाता चलते 5टारू सजाऊँ 8टा जाए तो मो बो कि सदिले जाओ जाओ कहीकि लास्ट में आसी नथिलु पूरा लास्ट आसिलु लास्ट आसिक आम लाइन करूँ खायापाई से बर कन्या पाक जाइनु खाली टिके वीडियो कॉल आसला बेटे वीडियो कर देती बस एतिक आग खाई सारू जीवु भाविलु आम देखुं लाइन करूँ खाइबापाई लास्ट तो आसीचु जहाँ थी खाइबू हो कि ना लोक मान तो खाइले से बड़ कथा आम जहाँ खाइदेबू सब खाइबार बेस तथापि किसी एमती भी नॉनवेज खाई न था सोमवार थिला पुणी भेज थिला डाली भात मिक्स तरकारी कौन थिला पोटल खीरी मते पानी दिलो पनीर मो काके तो खाइबार बेस कंकड़ा थिला पापड़ फापड़ सब सेटा तो खाइले सेतिकी बास कौन दरकार ए देख पाते मुझे मो मुँह टे देखदेली आम वीडियो बनाऊँ ना आउ समस्त मुँह देख मो मुँह देखे देखदेली सुंदर नुहे सजाई मुझे देखा कमेंट जनइबे ठीक अच्छे चलो वीडियो को देखिए एंजॉय कर दीदी ये खाइला बेले आम झी माने मु वीडियो करी कहीकि से रखे देवनी लास्ट देखो तो वीडियो केंती करी चपा एपटे अन्ना कौच पुणी देख तड़ गुड़ा वीडियो बनाऊँ कह छोट छुआ को देखो से निजे ही वीडियो करुच्ची लाइट वर्क देखा पुआ मान भाई मान को देखा के लाइट देखा छोट छुआ जिद्दी पूरा खाऊ खाई सारिकी आम जीवु बर कन्या पाखक आज पूरा फुल एंजॉय आउ कौन कह मो काकी तो चिन्ह हो नाला जो सजबाज होगी आसी मु पूरा हठात मो बो को देख से गुड़ा किए आसिले मु पूरा अनईची आ कौन भाविली आम गाँव तो एमती नहांती गुड़ा ना को पुओ पिला माने झील ड्रेस पिंधिकी आसचंती पूरा डेंडे आसचंती से माने तार मु पूरा आश्चर्य देखला बेलू मो सान माँ आ जड़े आम गाँव बोहू जड़े बोहू माँ जड़े पूरा अनारकली ड्रेस पिंधि पूरा पलि आसचंती टिके अपेक्षा करते से देखिए ये सब आम खाइकी जाऊलु ये देखो जो सजबाज दी जन धरा धरी आस पूरा मैचिंग ड्रेस पिंधि कौन कह मो काकी को बहुत मजा करती ना से अपेक्षा करते बाहागर एमती मजा करा बोली मैंने अपेक्षा करते है मो काकी नथिले तो आम गाँटा डांस ही हेनी मो काका एमती डांस करती जे हालिया ही हंती मो काका कहते मुझे पूरा बणाई गली पूरा हजिगली मैंने कौ नाच बाली गुड़ा आसिले बोले भाभी कहते कहीं लोक मैंने सब हसी हसी मरीगले एत मो बापा तो पूरा पछपड़े अच्छा देखिए मो बापा तो पूरा आश्चर्य पूरा आँकर अनेइंट कि जापार ना देखना मो काकी पुणी डेन सी जड़े से आंठी पड़े कौन कह इे गोटे मो मझिया काकी दे फुलटा दे कहते से कौन देवे से पुणी पछ आड़े दौरान कौन कह हसी हसी समस्ते पूरा केमती पूरा मजा आसीगला
ମୋ କାକିର ରୂପ ପୁଣି ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ବଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁନା ମଗାଇ ଦେଇଛି ଦେଖୁନ ଡେଇଁଲେ ମୋ କାକା ତ ଛାଡ଼ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କିଏ ନାଚ ବାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୋ କାକା ମୋ କାମ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଗାଧେଇ ସାଧେଇକିନା ଆସେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଖାଲି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକିନା ଗାମୁଛାଟା ଘୋଡ଼େଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ମୋ କାକା ଆଉ ମୋ କାକିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁରା ସିଏ ହଜିଗଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ନାତିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଧରି ନାଚେଇବା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ଡରରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠି ନାଚି ତ ମୋ ଭାଉଜ ତ ହସି ହସି ମରିଗଲେଣି ଏପଟେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରର ମା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡେଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ହାଲିଆ ହେବେନି କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ମୋ କାକି କ'ଣ କହିବ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ ଏକା କାହିଁ ନାଚୁଛ ଆଉ ଜଣକୁ ଡାକ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ନାଚିବ ଏଇ ଆସିଗଲେ ହସି ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆଉ ମାନେ ବାହାଘରଟା କେବଳ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ହେ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଜଣ ମାନେ ନାଚିବେ ମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେନି ମୋ କାକି ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ମଦ ପିଇଲେ ପୁରା ନିଶା ହେଇଯାନ୍ତି ଲୋକ କାହାକୁ ମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି ପୁରା ମଦ ଉପରେ ମଦ ପିଇ ସେ ଯେମିତି ନିଶା ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ମଦ ମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେମିତି ମୋ କାକି ଏମିତି ନାଚେ ମାନେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନ ମାନେ ନାଚଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ନିଶା ଯିଏ ହେଲେ କହିବେ କି ନା ମଦ ପିଅନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ନା ଏମିତି ନାଚିବେ ଭଗବାନ ପୁରା ନିଶା ସେ ଜମା ହାଲିଆ ହେବେନି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବି ନାଚିବେ ଡେଇଁ ନାଚୁଥିବେ ଭଗବାନ ସେମିତି ମୋ କାକି କାମ ବି କରନ୍ତି ବହୁତ ସେ କାମ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ରାଗିଯାଏ ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିବିନି ତମେ କାମ କରୁଥାଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ କୁହେ କାମ ବି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନାଚ ସେମିତି ଜମା ହାଲିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ସେ ଡେଇଁଲେ ତାରେ ପଳେଇ ଗଲେ ପୁଣି ଦୌଡ଼େଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ସାଦରୀ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ହଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମ ବାବୁକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଦେଖ ବାବୁ ମୋ ଭଉଣୀଟି ଆସିଲା ଆମ ବାବୁ ଦେଖିକି ନା ସେ ଡରି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି କିଏ ଗୋଟେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେ ଡରରେ ଛାନିଆ କାନ୍ଦିଲାଣି ଛୋଟ ଛୁଆ ବି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ କି ନାଚ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ନାଚ ଏଇଠି ସେ ତୁବି ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମିଶିକିନା ସବୁ ନାଚିଲେ କହିଲେ ପରା ଏଇ ଝିଅମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବେ ନାଚି କିନ୍ତୁ ମୋ କାକି ଜମା ହାଲିଆ ହେବେନି ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ଆମେ ସାଦରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଲୁ ମୋତେ କହିଲେ ଦିଦି ଆସ ନାଚିବା ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଏଠି ନାଚି ଦେଉଥିଲି ଟିକେ ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଏନ୍ଜୟ କରିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ନିହାତି ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ କାକି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।